हाय सांग माने जय जगन्नाथ नमस्कार। देखु आज हूँ आमर शाग ये आम बारीपटे गोटे गछ लगे से गचर आम शाग मंजी पाइलु शाग परिया कि काटिलु आलू पनीर आमर बैगण लाउ सब मिसेकी सब मिसेदेलु मिसेकी हाँ एथर पुणी लाउ अच्छी लाउ जेहेतु सोरिष मसला से लाउ आड कर परिबा गटा सरीगला मसला रेडी कलु अदा पियाज रसुण जस्ट टमाटर सोरिष कंचा लंका सब मिक्स करके बाटी गैस लगे गैस लगे तेल गरम हो गला पंच फुटन पकईदे जस्ट टिके जीरा पकईदे जीरा मसला रेडी कड़ाटा भाजीदेली रखीदे कि नेक्स्ट आर गोटे गैस टाक लगेली चूल्हा को बड़ी टे भाजीदबा Stay through the change, through the way that the colors turn. टमाटर को काटी दबा Dive in with me to the deep of the orange blue. And lay in the autumn leaves. You are beautiful, and you're all I need. Can you feel my love? 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 Ooh, it's the fall, the falling in love. 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 Can you feel my love? टमाटो काटी सारापर ये आमर पकईदे हलदी गुंड पकईदेली स्वाद अनुसार लुण आगु पकईदे जमी परिवाटा भाजी हो गला मसला पकईदेली ये मसला मसला टिके गला पर देखंतु ताकू टिके भल भाव में आम घांटी दबा
ପାଣି ଦେଇଦେବା। ତାପରେ କିଛି ଶାଗ, ତାର ଯେଉଁ ଶାଗଟା ବାହାରିଥିଲା ସେ ଶାଗଟାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇକି ତାକୁ କାଟି ଦେଇଥିଲି। ତାକୁ କାଟିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଶାଗଟାକୁ ପକେଇଦେଲି ସେ ତରକାରୀଟା ଫୁଟିଲା ବେଳେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ତରକାରୀ ହେଇଗଲା। ଖଡ଼ା ଆଳୁ ପନିର ତରକାରୀ ଏଠି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଏଠି ମୋତେ ଜୋର ଭୋକ ହେଉଥିଲା। ମୁଁ ଭାତ ଆଉ ସେଇ ତରକାରୀ ଆଣି ଟିକେ ଖାଇଲି। ଖାଇଲା ପରେ ଦେଖିଲି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି। ମୋର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ହାତ